آپ فوج سے کس بدلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم لٹا دیں گے؟ آپ لٹا سکتے ہیں فوج کو؟ Nobody can fight the state. اگر آرمی چیف نے پہلے دن یہ بات نہ کی ہوتی کہ بیٹا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ورگلا رہے ہیں ہمیں ان کا خیال ہے, ان کی پریشانیوں کا, ان کے جو دکھ ہے ان کا احساس ہے, ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. پی ٹی ایم جب شروع ہوئی سب سے پہلے ان کے ساتھ انگیجمنٹ میری ہوئی, میری اپنی ملاقات ہوئی محسن داوڑ سے بھی, باقی جو ان کے سو کالڈ لیڈر ہیں. تو کدھر تھے یہ محسن داوڑ صاحب, علی وزیر صاحب, منظور پشتین صاحب, کدھر تھے ذرا پوچھیں ان سے. اس وقت تو پاک فوج نے جا کے دہشت گردوں سے لڑائی کی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا. آج جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, جب ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, جب بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے, تو تحفظ کی بات آگے کروں گا, اس کے اوپر میں آگے جا کے بات. میرے ان سے کچھ سوال ہیں, میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. سیکورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں. ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے جی کہ ہمارے پاس ہم فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جی, ہم دبئی سے, سعودی عرب سے, جہاں بھی پٹھان ہیں ہم ان سے کہتے ہیں جی پیسے دیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے ادھر تفصیل دی ہوئی ہے سائٹ کے اوپر, اس سے بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس اکٹھا ہوا ہے, ذرا بتائیں آپ کو کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس. وی ہیو دی ڈیٹیلز. آپ کو یہ پہلے بتائیں کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس اور یہ رقم کتنی ہے اور کہاں سے آئی ہے. 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے ان کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے, کہاں دیے اور وہ کہاں ہے؟ پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ. اسلام آباد میں دھرنے کے لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا, اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے, کس طریقے سے پہنچے اور کہاں انہوں نے استعمال کیے. 8 اپریل 2018 کو جو کندھار میں انڈین کونسلیٹ ہے, اس میں منظور پشتین کا کون سا رشتہ دار تھا جو اس کونسلیٹ میں گیا, اس سے ملاقات ہوئی, اس ساتھ ایک دوست بھی تھا, کتنے پیسے دیے اور وہ پاکستان کیسے آئے. 8 مئی 2018 کو جو جلال آباد کا انڈین کونسلیٹ ہے, اس نے تورخم پہ جو پروٹیسٹ ریلی تھی اس کے لیے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہیں وہ پیسے اور کس طریقے سے آئے. محمد اسماعیل بون زوندون ٹی وی کا پی ٹی ایم سے کیا تعلق ہے, یہ بھی بتائیں. اور مئی 2018 میں انڈین ڈپلومیٹس نے کتنے ڈالر دیے, کس لیے دیے اور کیسے آپ تک پہنچے. حوالہ ہنڈی کے ذریعے افغانستان اور دبئی سے کتنا پیسہ آ رہا ہے یہ بتائیں ذرا. حاجی میر افغان صافی کابل میں, سلیم صافی نہیں, حاجی میر افغان صافی کابل میں اور نصیب زادران دبئی میں, ان دونوں کا آپ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. 31 مارچ 2019 کو ارمان لونی کے چہلم اور پشاور کے جلسے کے لیے این ڈی ایس نے آپ کو کتنے پیسے دیے, کیسے آپ کے پاس پہنچے اور کیسے آپ نے استعمال کیے. یہ تو فائنینسز کے لیے. یہ لر اور بر سے کیا تعلق ہے ان کا. بات تو 3 ڈیمانڈز کی ہو رہی تھی نا, مائنز کی, مسنگ پرسنز کی اور چیک پوسٹوں کی. لر اور بر کا نعرہ کیسے لگتا ہے, اس سے کیا تعلق ہے. اور مشعل خان ٹکر کینیڈا سے کابل کیوں آیا ہے, اور پی ٹی ایم سے اور بلوچ جو لیدکی پسند ہے ان کے ساتھ ان کا کیا کنیکشن ہے, اس بات کا بھی جواب دیں. ایس پی طاہر داوڑ شہید ہوتے ہیں افغانستان میں. حکومت افغانستان سے ان کی ڈیڈ باڈی کی واپسی کے لیے بات چیت کر رہی ہے اور ایک پروسیجر ہے. آپ کس کیپیسٹی میں ادھر بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈیڈ باڈی دینی ہے, قبیلے کے لیول پہ دینی ہے. یہ حکومت کا کام ہے, 2 ملکوں کے درمیان یہ آپ کا ذاتی کام ہے. کیوں منع کیا گیا کہ یہ باڈی جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کو نہیں دینی. پاکستان کے احمد ہیں نا, آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے. آپ کیسے زبردستی بارڈر کراس کر کے افغانستان جا سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں کو بھی لے کے جائیں. کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اشتعال انگیزی کرائیں, لوگوں کو پکڑیں, ایک جلوس بنائیں اور کہیں جی میں نے آج افغانستان جانا ہے, اور وہاں جا کے لوگوں کو اشتعال دلائیں. اور جو اس علاقے میں
हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? वही बंदा जो फौज की सपोर्ट में बोलता है वो क्यों मारा जाता है वहां पे? टीटीपी का अमीर मुफ्ती नूर वली वो पीटीएम और टीटीएम को कहता है जी एक चीज है, टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है? टीटीपी के खिलाफ तो हमने ऑपरेशन किए, उसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे इतने शहरी, इतने फौजी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है? आपके हक में बयान देते हैं। मैंने फाइनेंसेस की बात की, चलें जितना भी फिगर है, आपने आवाज उठाई कि वहां के लोगों को तकलीफें हैं, वहां के लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर ही लिया है और वो जायज तरीके से भी आपने चलें जी पूरी दुनिया के लोगों से आपने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो सबसे बेहतर इस्तेमाल तो उसका यह है कि आप जो जहां पे जरूरत है वहां पैसा लगा के डेवलपमेंट वर्क करें। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और जलसा करते हैं कोटा में, जलसा करते हैं लाहौर में, बाहर मुल्क से आप 10-10, 15-15 बंदों को इकट्ठा करा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं, तो आप वो पैसा जो आपके पास अभी भी है तो आप क्यों नहीं खर्च करते? कोई अच्छे काम पे खर्च हो जाएगा। फिर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अच्छी बात है, आपका हक है जाना। आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करते हैं? कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसने आपको ये बताने जो जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के हक में बोलता हो? हर वो बंदा जो हमारे खिलाफ बोलता है और वो बाहर ही रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। लोरालाई में अरमान लोनी की उनकी वफात हो गई। 800 बच्चे इम्तहान देने के लिए बैठे थे पुलिस में एंट्री के, उधर दहशतगर्दों ने हमला किया, 10 पुलिस और एफसी के जो जवान थे उसमें शहीद हुए। उनका नमाज जनाजा हुआ। उनका नमाज जनाजा पढ़ने तो नहीं आप गए कि उन्होंने 800 बच्चों की जान बचाई है। उन 10 का जनाजा आपने नहीं पढ़ा, ना ही अफगानिस्तान में उनके गायबाना नमाज जनाजा हुए। अरमान लोनी जब उसकी वफात हुई तो आपने स्ट्रेट इल्जाम लगा दिया कि जी इसको तो पुलिस और फौज ने पता नहीं यहां पे बट मारा, यहां पे जख्म था, वहां पे जख्म था। फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए आप जुलूस की शक्ल में इतनी तकलीफ करके वहां गए, तो उन फौजियों का भी जनाजा पढ़ देना था। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई जो क्लियरली कहती है कि क्रोनिक पेशेंट था हार्ट का और हार्ट फेलियर से उसकी मौत वाकई हुई। फिर कोई बात नहीं। अरमान लोनी की जब डेथ होती है तो अफगान प्रेसिडेंट उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं, उसको आप कहते हैं जी कि बहुत मेहरबानी, आपने हमारे बंदे की जो किलिंग की है फौज ने उसके ऊपर आपका बड़ा शुक्रिया। हमारे वजीर आजम उनको कोई तजवीज देते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, तो आप उनके खिलाफ बयान देते हैं। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे? आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है, इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप हथियार साथ लें, वाना में फोर्स्ड एंट्री करें और वहां जाके लोगों को धमकियां दें कि जी जो फौज के हक में बात करेगा उसका घर गिरा देंगे। आपने सुनी है ये बातें? पीटीएम के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे गए, तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहां से आए हैं, आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता होता आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज डोंट क्रॉस द लाइंस। जो ये जुबान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन एमएनएस की ट्वीट्स उठा के देख लें,
क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? और जब इनकी जुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें। क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं जिन्होंने इस जमीन पे अपना खून बिठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दी है इस मुल्क के लिए। किस तरीके से आप कह सकते हैं? इनसे एंगेज करना चाहती है हुकूमत, इनसे एंगेज करना चाहती है फौज, इनसे एंगेज करना चाहती हैं कमेटियां। ये भाग भाग के जर्मनी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं। मसला तो फाटा केपी के अंदर है। इनको तो चाहिए कि अपना कैंप लगाएं, अपने हल्के में बैठ जाएं और कहें जी मैं यहां बैठा हूं, ये मसले हैं, ये यहां हल होने हैं, हुकूमत मेरे पास आए, फौज मेरे पास आए। आप देखें कौन नहीं जाता। हम तो उधर जाते हैं, काम भी उधर कर रहे हैं, ये कहीं और ही घूम रहे हैं। मसले हैं ना, नारा कहां से आ गया? मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? कभी आपने उनको मशवरा दिया? ये कभी आपने उनसे ये पूछा है कि शुरू हुई 3 बातों से रॉ एंड वार आउट ऑफ वे आ गया? मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंधा यहां खड़ा होता हूं। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी पीटीएम बिल्कुल ठीक कर रही है, बचा तो रॉ एंड वार उनका था। ऐसे नहीं होता। चीजों को जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही हैं। आप खड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर से कहें जी कि ये मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये काम चाहिए, भेजें अपना मिनिस्टर, मैं उस वक्त तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा काम नहीं होता। आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं फौज के खिलाफ जलसे करने के लिए। पकड़े उनसे पैसे, आपके बड़े हैं, उनको जी आए इन पैसों से अगले साल नालियां बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं। ठीक है जी।